सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजगंज के गंडार मोड़ इलाके में शुक्रवार को एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। Cancer isn't the end. With the right care, it can be the start of a new beginning. Hope and Heal Cancer Hospital, where hope is real and healing truly begins. स्थानीय लोगों के अनुसार बंधुनगर की ओर से एक ट्रैक्टर गंडार मोड़ की ओर जा रही थी। तभी ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। इस दुर्घटना में चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक आउटपोस्ट की पुलिस और स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को बरामद कर फुलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को निकालने का काम शुरू कर दिया है। জলপাইগুড়ি থেকে আসতেছিল এসে এখানে ইসেকে মানে ফালতি হয়ে গেছে। 3 জন ছিল, সামান্য আহত হয়েছে, এমন কিছু হয়নি। এটা ট্রাক্টর জল দেয়, জল বোধহয় এটা জল আছে। হ্যাঁ, জল দেয়। এটা ঘটনা ভুটকাট গন্ড মোড়ে। মোটামুটি একজন সামান্য লাগছে, 2 জন ভালো আছে। আমি তো ভাবলাম ওটা অনেক জল। আরে এত স্পিডে আছে হবে না, পাওয়ার আমি তো ভাবলাম ওটা অনেক জল।